एईटा कौन कॉल रिकॉर्डिंग कस्तूरी मु कुन्ना भाई कहूँ कुन्ना भाई तो पाई पागल कुन्ना भाई को फोन एमिति कहिसंती ए झीलटा किए या को रिकॉर्डिंग किए करछि अप्पा ना शोभन ना आउ किए स्क्रीन उपरे अच्छी माने मते जणैबा को रखा जाइछि एई ना छटपट होतबो बिचारी ता पाखकु जाए हाय रंधा सरला कौन है कस्तूरी मु तुमको किसी पचारुची हाँ ना ना सॉरी नहीं कौन है तुमर तुम पूरा अनमाइंडफुल अच्छ कुआडे हजि जाइछ कस्तूरी बापा आसले कौन सब हम बोली गुड़ाई भाभी दौच बोधे शोभन तुम संगे मोर गोटे इम्पोर्टेंट कथा अच्छे कुह ना एबे नुहे मु रोसई सारे परे कहबी ए कस्तूरी कस्तूरी मु एते समय वेट कर परिबिनी तुम एबे कुह एबे नुहे शोभन इम्पोर्टेंट कथा गोटे पदरे सारी हुएनी समय लगे और मो पाखे समय नहीं ओके चाह तुम इच्छा एबे तू न कह मु भी ए विषय क्या किसी कहबिनी ठीक समय रे ठीक जगह तते चोट मारिबी मो रोसई घर को जाऊँ अच्छा कस्तूरी तुम मत किसी कहवाक चाहूच शोभन तमे केते बेले रूम को आसी थिलो कि किए मु एई एबे संगे संग ना ना ए टिके आगरो केते बेले नहीं तो कहीं कौन है किछि नुहे कस्तूरी आई थिंक तो मत किसी कहवाक चाहूच कि कही पारुना एम आई राइट सेमिति किछि नुह मोर जहाँ तुमको कहिबार अछि मु निश्चय कहबी एबे किंतु बेला नहीं आसुछि कस्तूरी फोन टा नहीं आसे ते केते समय लगुची सेपटे देखे तो तरकारी पोड़ी जाइथिबो आज जाए केबे भी किछि पोड़ीबा को देनी अपा बरं मु निजे पोड़ी जाइछि से एमती कौन कहला तुम तो किसी कहिछ कि मुहटा राग राग थिला बेले जणा पड़ला मु तो किसी कहनी से तरकारी पे लंका काटुथिबो मुहरे बोली देथिबो अच्छा भाउज तमे किचन रो आसलो बोधे हाँ केमती जानलो राग राग बसुच ता माने बापा आज किसी खाई परिबेनी सबु राग कर देथिबो बापा ना तमे
अरे कस्तूरी तो पछे पछे पूरबी अपा को भाई डाकिले आ सी भी चली गले। मु खाली ठाकुर को डाकू थाए ये जमीते मते न डाकंतु। ये जदि मते डाकी थांते मु भी पळै जाई थांती आ ये डाली पड़ी जाई थांता। लागी जाइनी तो? अरे ना ना ठीक अच्छे। कस्तूरी काली राति रे मु तते कहिथिली मोर लगी नारायण गोसाई को डाकिबाकू। सतरे तू एते डाकिछु सी मते साहा हेचंती। माने को कथा? अरे आज सकाळे मु जो बापा को सामने डायलॉग कहितांती काली राति रे घोषु नथिली हेले एमिते घटना घटिला तो भाई से कथा पचारिबाकू पूरा पूरी भूली जाइचंती। ओ भल होइची। तमे परे केते बेले बापा को ए कथा कहि दब। एबे कहबाटा ठीक हबनी। कस्तूरी तू कौन मते भाबू मु सतरे बोकी ना? मु तो केबे भी तुमको सेमिति भाबिनी। एमिति कोन पई पचारलो अपा? ए जो एते सब घटना घटुची तो बापा को एते हैरान करा होची। आम घर को फेक कॉल आसुची हाणी देलु मारी देलु बोली कहूची। ए सब मामू करूचंती ना? मु केमिति जानिबी? सत कथा न जानी मु काहा को दोष दबाटा उचित नुह अपा। तापरे ए घरे मामू सिना नहांती किंतु तांका परी दुष्ट बुद्धि थिबा मनीष ए घरे अछंती एटा सत। हाँ तांकरे भलिया माने लेटेस्ट कहूथबा लोक। हाँ सेई भलिया। ता माने एटा तो लेटेस्ट। मु जाने तू मन दुखरे शोच मुझे पार्टी कली गाली कली मन खराब कर तो ठीक अच्छे किंतु तू जहाँ कलु के भाविच केते बड़ा भूल कलु तो कस्तूरी नजर छोट करदेली तो एबे ता सामने रे ठिया ही पारिबेनी मु छाड़ मु तते कहबाकू आछि तू मते अपेक्षा न करी पड़ा माउसी तते चाहिए आज मत भूली जा तोर मोर कौन से संपर्क नहीं आज ना तू मत चिन्चु ना मु ते चिन्चे एति कहबार थिला। आशा कौन किसी कहलानी आशा 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 सोई पड़ছে ना कौन? आशा डाकिले उठुने आशा आशा अरे तो देहरे एते ज्वर तू नगड़े एमती शोचु? आशा ए आशा आशा कांदुच एते ज्वर अच्छी मत कहन मुंड बिंधुची चिपीदेवी किसी औषध खाइचु आ तो कौन पचार शुभुनि ना शुभुनि मु तो ऐसा खाइनी तू भी खाई नथिबो देलु स्कूटी चाबिटा दे मो औषध नहीं आसे ना कौन ना मो बहुत ज्वर तते देहरे खई फुटुची फुटू तमर औषध आनिबा किछि दरकार नहीं मत रगनी कहि दोची दे स्कूटी चाबिटा दे ना आउ एमती ज्वर शोथबू खियापिया करबुनि मेडिसिन खाइबुनि
ना चुप के उठिकी बस आ मुझे पचार सेटा कह ना अरे कौन ना ना हो तमें तो कही सारी जहाँ कहवा कथा मो सहित तुमर कौन सी संपर्क नहीं आज तुम्हें मत चिन्ह न कि मु तुमको तुम्हें किए मो पाई मेडिसिन आनिब किए तुम्हें आशा गोटे असुस्थ लोक को गोटे अचिन्ह लोक भी हेल्प करे दरकार नहीं तुम हेल्प तुम्हें जाओ प्लीज कथा सब सरी सारी आलो बोकी बेले बेले कथा जो सरे पुणी से नुआ कथा आरंभ हुए को कहानी केबे संपूर्ण सरिवार देखिछ मु से सब बुझेनी तुमको बुझे और तुम्हें मत बुझे सारी हौ सेमती जर एठी सोईता मो मौसी को फोन करी कहिदेबे आ मो काम शेष प्लीज मो मुंड प्रबल बिंदुचे देह भी तरुचे मु तुमको हाथ जोड़ुचे तुम एठू जाओ मत टिके शांति से सोइबा को दियो हौ सोईता कुना भाई एमिति कथा कहा सहित होउथिले मो पाई से पागल यार माने कौन से झील को कुना भाई मो विषय किछि कहिचंती ना से झील तांको संगे थट्टा करुथुला मो कुना भाई को पिला बेलू जानी बहुत भल पाती से मत किंतु मो पाई पागल कहीं हेबे ओहो मु किछि भाभी पारुनी मो बाहाघर दिन सी आत्महत्या करबा को जिबा मेडिकल रे शोभन को भेटिबा मो कुना भाई नुहे बोली मिछ कहबा यार कारण कौन कुना भाई शोभन को फोन करी कौन सब कही कि नहेले शोभन तांका विषय मते काहे की पचारुथिले तुम से जो गाँ पिला तो ना कौन तो हाँ कुना हाँ कौन है ना एमती पचारि अरे कौन है पार्टी कौन भाई देख रोषे करने को पठे देख ए कस्तूरी गला सब सरीगला कस्तूरी पड़ू अरे आसो पड़ू ओ हो तुम कांदुच कौन पे अरे पोड़ी गला तो गला तुम व्यस्त कौन पे होच घरे निया लगिनी कह रोषे करने को पठे देउतलो एबे पड़ा खाओ
ପୋଡ଼ିଗଲା ତ ଗଲା, ଏତେ ହୋହଲା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ପୋଡ଼ା କାହିଁକି ଖିଆଯିବ? ଆଉ ଥରେ ଡାଲିଟା ବସେଇଦେଲେ ହବନି? ହଁ ବାପା ମୁଁ ବସାଉଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତୁ ତ ଏଇଠି ଥିଲୁ, ଡାଲିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଆଜି ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଠୁ? କୁନ୍ତଳା ପିଲା ଲୋକ ସିଏ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ, ଏତେ ହେଜ ନଥିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ହେଜ ନାହିଁ କ'ଣ ମ, ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ହାତ ଲଗେଇବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କସ୍ତୁରୀର କିଛି ହେଇନି। ତା ବାପା ଆସିବେ, ଏଇନେ କିଛି ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲ। ବାସ୍ ବାସ୍, ମୋର ବୋଧେ ମନେ ନାହିଁ ବୋଉ ମା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ରାନ୍ଧିଲ କେତେ ଥର ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ବାପା ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦବ, କିଛି ଜାଣିନି କହିନାହାନ୍ତି ସେ? ଭୁଲିଗଲ ତମେ? ଛାଡ଼ ବାପା, କସ୍ତୁରୀ ରନ୍ଧା ସେତିକି ଥାଉ, ତମେ ଚାଲ। ହଁ କସ୍ତୁରୀ, ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯା, ମୁଁ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ତ ସରିଯାଇଛି। କୁନ୍ତଳା, କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଠେଇଦେଲ, ଏଇନେ ପୋଡ଼ା ଖାଅ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ପୋଡ଼ା ଖାଇବି। ସେଇ ପୋଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଦବ। ଆସ କସ୍ତୁରୀ, ଆସ। ଆଶା, 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 ହେ ଆଶା, ଆଶା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଲୋ ଆଶା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏ ବିସ୍କୁଟଟା ଆଣିଛି, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବୁ, ଜ୍ୱର କମିଯିବ। ଆଶା, ଆଶା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ? ଆଶା, ଆଶା, ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଆଶା, ଆଶା, ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ରାଗିନି। ଆଶା, ନାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ? ନୀଳାମ୍ବର ମଉସାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବାଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାରଧର କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସି ଆଶା ଉପରେ ମୋ ରାଗ ସୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ମନକୁ କହି ପାପ ଛୁଁଛେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଯଦି ସେ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆଶା କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ବନୁ ମାଉସୀକୁ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ତାକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି? ଯଦି ଆଶାରେ କିଛି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି, ଗୋଟା ଗୋଟା କି ଜାଳିଦେବି। କେହି ବଚିବେନି, କେହି ବଚିବେନି। କସ୍ତୁରୀ, ଆରେ ତମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତମେ ବୁଝୁନ କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ବୁଝିବି? ମୋର ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା କପାଳ, ଶୋଭନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ, ଯାହା ଛୁଇଁଲି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କସ୍ତୁରୀ, ବୋଉ ତମକୁ ସେମିତି ରାଗିକି କହିଦେଲା। ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ବୋଉ ଆସିକି ତମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ। ବୋଉ ତ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ବାପା ଏତେ ଖୁସିରେ ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଠେଇଲେ,
ଆଉ ମୁଁ କଲି କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପୋଡ଼ିଦେଲ? ସେମିତି ହୁଏ କସ୍ତୁରୀ, ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ। ଦେଖ ତମେ ମେ ବି ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଥିବ, ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ମାନସୀ ଭାଉଜ ରାନ୍ଧି ଦେବେ ନା, ତମେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ରାନ୍ଧିଲେ ବି ବାପା କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ଶୁଣିଲନି? ବାପା ସେଇ ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆରେ ବାପା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଘରେ ତମକୁ କେହି କିଛି ନ କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ନ ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପା କହିଲେ ମତେ ସେ ପୋଡ଼ା ଡାଲି ଦବ। ବାପା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଆ କରନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ରହିବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ, ସେ ବି ପୋଡ଼ା। ଓହୋ କସ୍ତୁରୀ, ସେଇଟା ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହବ ଯେ ବୋହୂ ଯଦି ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ଟିକେ ଖରାପ ବି ରାନ୍ଧି ଦିଏ ତାକୁ ଇଜିଲି ନେବା କଥା ନା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମାନସୀ ଡାଲି ତିଆରି କରିସାରିଲାଣି, ଆସ ଖାଇବ ଆସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ସେଇ ପୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ତମର ଯୋଉ କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପୋଡ଼ା ଖାଇବ? କି ପାପ କରିଛ ତମେ? ଘରେ ଚାରି ଚାରିଟା ବୋହୂ, ମୁଁ ବି ଅଛି, ମୁଁ ତ ମରିଯାଇନି। କେହି ଯଦି ତମକୁ ରାନ୍ଧିକି ନ ଦେବେ, ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରାନ୍ଧିକି ଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ପୋଡ଼ା ଖାଇବ? କାରଣ ବୁଝିପାରୁନ? ଓ ବୁଝୁଛି, କସ୍ତୁରୀ ଯାହା ବି କରିବ ତମର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବରଂ ସେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉ, ତମେ କହିବ ବାଃ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛୁ। ଶୁଣ, ଏତେ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଅନି। ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବ ସେ ଦିନେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବ। ଦୁନିଆର ଏଇଆ ନିୟମ, ବୁଝିଲ? କୁନ୍ତଳା, ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଜାଣିଛ ତ? ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ? ଦେଇଥିଲେ ପାଇ। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ। ସେଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ। ସେଠି ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ କେବେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ପୋଡ଼ିଦିଏ, ଠିକ୍ ଏଇଭଳି କଥା ସବୁ ଶୁଣିବ। କୁନ୍ତଳା, ପରକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖ।